नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 14 तारिख 2025 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी सिरिपारी अभयमुखी बालीपाटଣା खोर्धारे आजिर नाटक भोला शंकर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कलापथर बांकी कटक रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी आठगड़ कटक रे आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी डोईचा रेढ़ाखोल संबलपुर रे आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बाट पलसा ताट करंजिया जसीपुर मयूरभंज आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी लहुणीपड़ा सुंदरगढ़ आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कुलेई समल तालचेर अनुगुल आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी हाथीबारी सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक देख आगकू कौन होउछि। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी गोवर्धनपुर मेडिकल पड़िया जाजपुर आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सिंदूर पंक संबलपुर रे आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी सियारमालिया खमार अनुगुल रे आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी देहेरी ढिपा झारसुगुड़ा आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नाकची अनुगुल रे आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी टमका डुबुरी जाजपुर आजिर नाटक बारगाल। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी थर्माल तालचेर अनुगुल आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बंध बाहल झारसुगुड़ा रे आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी बरिडा कवि सूर्यनगर गंजाम रे आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी।
ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଟପରିଆ, ହେମଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ତଥାପି ସେ ପତିବ୍ରତା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଡବଲ ଶୋ ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା। ପ୍ରଥମ ଶୋର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦିନାହ ହାତ ଟେକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋର ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିବ ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଇଁଲାସାରୀ, ସୋନପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତେଲେଇବଣି, ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଧାଦେଇପୁର, ଜୋରନ୍ଦା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ ଜାମୁପଶି, ଘଟଗାଁ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗିପୁର, ଅଲଣାହାଟ, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହିଧରପୁର, ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାହ୍ନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କଳେ। ଯାତ୍ରା ନିଉ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଛୋଟ କାନପୁର, ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି, ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଭରସୁଜା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅନ୍ତୁଲିଆ, ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭାଲୁକୁମା, ଧକଠା, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଚକାପାଦ, କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରେଳା, ପାଲିଆପଲ, ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ନନ୍ଦରା, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଛବିରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶଙ୍ଖଚିଲା, ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳାଶାନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ भिडियो रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।